Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ar-rahmata fi birril walidain wa ja'ala al-'adzaba fi wuquqil walidain. Tuba liman barrahuma fahuwa min ahlil jannah wa wailul liman aqahuma fahuwa min ahli syaqawah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Faya ayuhan nas ittaqullaha bibirrul walidain lianna birrul walidain amrullahi ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Falidzalik mulazimun alaina an nuhibbal walidain wa nu'azzimahuma wa nuti'ahuma wa nahtarimahuma. Fil Qur'an dalallahu kaifa bibirrul walidain. Fa amma kafiyatuhu bibirrul walidain fil Qur'an sittatu asya'a. Al-awwal imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Wa hadhihi al-ayah tadullu ala aujaballahu nasa ila walidain 'indal kibarihima bil lutfin wa muwaddatin wa rahmah. Wa saniyan wala taqul lahumā uff ay lam tatakallam bi kalimatin syarrin ila walidain. Wa salisah wa qul lahumā qawlan karimah ay qawlan hasanan lainan kariman. Wa rabi'ah wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Fayajibun alaika an tatawadda'a ila walidain indal kibarihima bil lutfin bi akhlaqin hasanan. Wal khamisah wa fala taqul lahuma wala tanharhuma. Wasadisah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa yajibun alaika ba'da kulli salatin maktubatin bidzalika du'a. Fa amma fadillah bibirril walidain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man masya li ziyaratin walidayhi kataballahu lahu bikulli khutwatin mi'ata hasanatin wa maha anhu mi'ata sayyi'atin wa rafa'alahu mi'ata darajatin. Fa idza jalasa baina yadayhima fa idza kharaja min iyadihima kharaja maghfirallah. Ladies and gentlemen, the praise be to Allah who made mercy in the doing goodness to the parent and who made punishment in subordinate to the parent. How very happy who do goodness to the parent, and how very misfortune who rebel against to the parent, so he will be bad luck. Salawat and salam made to our leader. He is the Prophet Muhammad, peace be upon him, as the last prophet and who has syafa'at. To his family, to his friend, and to his follower until judgment day. Allah said in Holy Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Al-ayah.
We gave testament to the people, to do goodness to the parent. His mother has pregnant with hard and bitter, and had given birth with hard and bitter. His pregnancy and weaning is 30 months. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, Ridallahi fi ridal walidain, wa suhtullahi fi suhtil walidain. The willing of Allah, there is in the willing of the parent, and the affection of Allah, there is in the affection of the parent. Oh, the people, you have to fear to Allah, because it is order of Allah. Allah said, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Your Lord ordered to you to don't worship except to him, and the goodness to the parent. Therefore, we must take pity to the parent, glory, show mutual respect, and obedience to them. In the Holy Quran, Allah indicates how to goodness to the parent. There are 6 ways how the goodness to the parent. First, Allah said, Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. While one of your parents or of the both of them, we must take care of them. Second, wa qul lahuma qawlan karima. Do respectful to them with full mercy to them. The third, wala taqul lahuma uff. Don't deny to their parents saying. The fourth, wala tanharhuma. Don't snap at them. The fifth, wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. And say to your parent with full mercy to your parent. The sixth, waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shagiro. And say, oh my God, take pity to my parent with like took me while I was baby. Hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah menjadikan rahmat dan kasih sayang kepada orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua, dan yang menjadikan siksaan bagi orang yang selalu durhaka kepada kedua orang tua. Maka berbahagialah bagi orang yang selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, maka hidupnya akan bahagia. Tetapi celakalah bagi orang yang selalu berbuat durhaka kepada kedua orang tua, maka hidupnya akan binasa. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada pemimpin kita, pembina syafaat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Yang artinya, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dan melahirkannya dengan susah payah, dan mengandungnya serta menyusuinya selama 30 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Nah, oleh karena itu, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan cara berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan kami telah memerintahkan kepada manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka dari itu, marilah kita sayangi orang tua kita, marilah kita hormati kedua orang tua kita, dan marilah kita patuhi kedua orang tua kita. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan ada 6 cara kita untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Di antaranya, yang pertama, imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Dan janganlah kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua dengan cara memelihara keduanya atau salah satu dari mereka ketika mereka sudah lanjut usia. Yang kedua, fala taqul lahuma uff, dan jangan sekali kita menyangkal atau membentak keduanya. Yang ketiga, wala tanharhuma, dan jangan sekali kita menyangkal perkataan keduanya. Yang keempat, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan kita di hadapan keduanya harus bersikap sopan santun dengan penuh kasih sayang. Yang kelima, waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan banyaklah berdoa kepada Allah dengan doa, ya Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Selain dari itu juga, adapun keutamaan bagi kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya li ziyaratin walidayhi kataballahu lahu bikulli khutwatin mi'ata hasanatin wa maha anhu mi'ata sayyiatin wa rafa'alahu mi'ata darajatin. Fa idza jalasa baina yadayhima wa takallama ma'ahuma bi thayyibil kalami atahu Allah taala yaumal qiyamati nurun yas'a fa idza kharaja min yadihima kharaja maghfurallah. Yang artinya, barang siapa yang berziarah atau mengunjungi kedua orang tuanya, maka Allah akan menuliskannya baginya 100 kebaikan, dan Allah akan menghapus 100 kejelekan, dan Allah akan mengangkat derajatnya 100 derajat. Dan barang siapa yang berkata mulia, yang berkata sopan kepada kedua orang tua, maka di hari kiamat nanti Allah akan memberikan cahaya ke dalam tubuhnya. Dan barang siapa yang akan pergi, yang akan keluar dari hadapan keduanya dengan sopan santun, maka Allah telah menghapus segala dosanya. Mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi kita, umumnya bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal ilma fis suduril ulama wa ja'alal ulama warasatul anbiya fatuba liman akramal ulama fahuwa minasy syuhada wa wailul liman a'anahum fahuwa minal asqiya. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama'a fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Fa ya
ayuhan nas ittaqullaha bitakrimil ulama li'annahum surujul ummati bita'limil ulumil islamiyati 'alan nas. Al ulama yu'allimun nasa bisabri wan nasiti kulla waqtin wa yawmin hatta ta'allama an-nasul haqqa bil batil wa ta'allama al-harama wal halala wal hasanata wa sayyi'ata wa takuna nasu aliman fi umuril ubudiyah wa muamalah wa munakahah wa zinayah wal akidah wa akhlaqil hasanah was sayyi'at. Falidzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wakiru man tata'allamuna minhu. Wa fi zalikal hadis amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa ayyahtarimu wa yu'azzimu wa yukrimul ulama fa hukmul ihtiram wa ta'zimi wal karamati ilal ulama wajibun alaina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falaula nafara min kulli firqatin minhum taifatul yatafaqahu fiddin wal yanziru qawmahum idza raja'u ilaihim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun 'alan nas yafiruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihimullahu bisalasi baliyatin yurfa'u barakatuhum min kasbihim wa yusallitullahu alaihim sultanan zaliman wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Na'udzubillahi min zalik. The praise be to Allah who gives the science in the heart of ulama and who made ulama as prophet here. How very happy who honor deeply to ulama and how very misfortune who humiliated to ulama. Ladies and gentlemen, Allah said in Holy Quran, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Akrimul ulama'a fa innahum warasatul anbiya, faman akramahum faqad akramallah." Honor deeply ulama because they are the prophet here. Who honor deeply to ulama is just the same with honor deeply to Allah. People, you have to fear to Allah because they are the lamp of the people, with Islamic science teaching of them. Ulama make the people politely and diligently every time and every day. And ulama makes the people in experiment in ubudiyah, muamalah, munakahah, zinayah, akidah, and akhlaqul hasanah was sayyi'at. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan ilmu pengetahuan ke dalam hati para ulama dan yang telah menjadikan para ulama sebagai pewaris para nabi. Maka berbahagialah orang yang memuliakan para alim ulama, maka hidupnya akan berbahagia. Tetapi celakalah orang yang menghinakan para alim ulama, maka hidupnya akan binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah hanyalah para alim ulama. Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya, faman akramahum faqad akramallah." Muliakanlah para alim ulama sebab mereka adalah pewaris para nabi. Maka barang siapa yang memuliakan para alim ulama sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hai manusia, bertakwalah kepada Allah dengan memuliakan para alim ulama sebagai obor penerang umat manusia dengan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada mereka. Para ulama mengajar dan mendidik umat manusia dengan sabar dan giat setiap waktu, setiap hari, sehingga umat manusia menjadi tahu mana yang hak dan batal, mana halal dan haram, mana yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, umat manusia menjadi ahli di bidang ubudiyah, muamalah, munakahah, zinayah, akidah, dan akhlak yang baik dan yang buruk. Dengan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wakiru man tata'allamuna minhu." Hormati dan muliakan orang yang telah mengajarkan ilmu kepadamu. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada kita untuk menghormati, mengagungkan dan memuliakan para alim ulama. Sebab hukum menghormati dan memuliakan para alim ulama adalah wajib. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau lana para mengkali firqatin minhum taifatul yatafaqahu fiddin wal yanziru qawmahum idza raja'u ilaihim." Jika manusia
manusia tidak mau belajar kepada para alim ulama, maka hidupnya akan menjadi seperti binatang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, sayati zamanun ala nas yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bisalasi bariyatin yurfa'ul barakatu min kasbihim wa yusallitullahu alaihim sultanan zaliman wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Akan datang suatu zaman kepada umat manusia di mana mereka lari menjauhi para ulama dan para fuqaha, maka Allah akan memberi mereka 3 siksaan. Yang pertama, mereka akan dicabut keberkahan rezeki dari usaha mereka. Yang kedua, mereka akan dipimpin oleh pemimpin atau penguasa yang zalim. Yang ketiga, mereka mati tidak akan membawa iman dan Islam. Oleh karena itu, marilah kita muliakan para alim ulama, penuhi majelis-majelis ilmu mereka, jadikan mereka penuntun obor penerang umat manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita dukung dan kita bela usaha para alim ulama untuk mencerdaskan kehidupan umat manusia dalam menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unzur man qala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.